أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معايش، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش. فمن أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن ذنوبه فتاش. فمن آمن بالله مأواه الجنة يعيش، والذين كفروا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ويوم القيامة أن لهم التناوش. اللهم آمنا كما آمنت غيرنا وقلت لإيلاف قريش. أما بعد، إخواني في الله في فيسبوك ويوتيوب وإيمو وواتساب، لنسمع الشيخ جبريل بلا رتوش. Watukufu wa kheri wa jamalifu handa ningani mreyoni zentosa za usilamu, nimwambie ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ramrianize salamu ngamono owambao kwezi ngamjibu nambe mbona owaraze salamu wa alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Owamba shikamo, owahamba sonsi, owahamba salamu pia nyonsi pia ngamjibuze salamu za hanyu nena mnamrila uliyao. Nimwambie ni inni uhibbukum fillah, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ikamra huambia ukana ngani hwanzo ha Mwenyezi Mungu, mromwambia Mwenyezi Mungu na hwanze eyatsongeza uranzao. Ikamra huambia uka je vous aime grâce à Allah ou uhibbukum fillah, wandu reponde haina mwananyanyi yabo yabeha komanteri ya mwambia nukangani mwanzoni ha Mwenyezi Mungu, mruba hore ureponde ba wambi mguna hwanze Mwenyezi Mungu na hwanze eyatsongeza uranzao hasibabu ndaye. Haizo kama mwana mshohanyo ata komanteri yabo, mwana mzadzanyo ata komanteri yabo, mwana mbaba hanyo ata komanteri, yembani hanyo hati ya komanteri, haina mrujo ata komanteri hamba je vous aime grâce à Allah. Wandu mreponde tena mwambe
nawe bo mwana mshwahatu fulani ngari hwanzao hasibabu ya Mwenyezi Mungu, au nawe bo mwana mahatu fulani ngari hwanzao ha Mwenyezi Mungu, wandu reponde iyo mengoni mweze muhimu tsimpaka sonti pia repondesha kamzima hatso reponde awaitosho mzimeka hatso reponde mwana mshwahatu au mzaza hatu au mbaba hatu awaitosho kautso reponde kwamba nawe bo mwana mshwahatu fulani au nawe bo mwana mahatu fulani au nawe bo mbaba hatu fulani Mwenyezi Mungu na hwanze je namna baho uranza au hasibabu ndaye iyo nde namna usilamu wa hatu warisomesa. Watukufu, darasa ya leo yinu yohambwa leçon de la vie. Darasa ya leo yinu yohambwa leçon de la vie. De darasa ya hu hayati wahao. Le chance de ta vie. De chance ya he maisha hao duniani na akhira. Yinu yohambwa nde bahati ya hao bumzazi. Nde bahati ya harobo mbaba, nde bahati ya harobo mwanama, inu nde bahati wakawo wailatsa ngojo fanjao, wailatsa ngojo fanjao, yehuvira ngojo ambaye maskini, waifanyila mzaha yehuviri ngojo ambaye maskini. Ye darasa ya leo nganzao mndu ya igarde, waipartage hawinji, beaucoup y partage hawinji plus aujourd'hui. We garde uje udo yishili ya zensi huzinu. Haina usiku wajuka darasa ishilie usiku urudi urepete ino ishili. Ikawa jadarasa mru ishilia inu urudi urepete hoda hon. Ye darasa ya leo inu yohambwa leçon de la vie. Inu nde darasa nanzao mdo ishilia humalahoni 24 heures sur 24 heures zensu zinu buwatukufu. Enda zivi buwakhiri dezensi hukume za mwando za homwezi wa Dhulhijja ikawo ngarjuhandisa ye jeudi yinu banda ya 4 jours 5 jours awur johandisa e vendredi ikawo mwezi kaujaoneha ye mercredi ngabo baadhiyansi ikawo leo mwezi 24 shazensi ye zinji Maka ikaundi horjoka udunga eheji Maka leo 25 ya mwezi wa Dhulqaada ya boranzi leo mwezi 25 ya mwezi wa Dhulqaada ya mercredi watukufu dans 3 jours 4 jours ngaritsa hao o mwezi randi sezensi hukume za mwando za balia ye bahati ne chance ya he dunia ino watukufu ngarduze jua watukufu ya borsarele wanokaye jeudi yoshao lundi mardi mercredi ya bwezon sunne watukufu ndezabaki 4 jours ribakishana 4 jours arinjie zensi huzahe bahati ya mwanadamu dezensi hunye tukufu fundi utilete andisa unjieze pwenzi mahanzima zabari hindi ni ranzori juebo fundi pourquoi zensu zinu dezensi hunye tukufu duniani haina mrunda nyingwanzo ya juwe haina mrungu juziso zabari ndini zensi huzahe Ramadhani ila rikufunga zitiyo dezensi humeyori duniani pourquoi emana hindi ni zensi huzamwa hazilo zinji zitonde zensi humeyori dans ce bas monde pourquoi des zensi hukume zinu zijohandise jeudi no awe vendredi zinde zensi hunitukufu duniani pourquoi ganzore juwe réponse usukwa leo kamfikiri nyonsi pia haida mrugena muhimu ya juwe ejamba isoko elingudo tapar mwenjemu yambe bofu gasina besoin rijuwe lesu ala ilo numero 2 watukufu ganzore juwe ezenrongo zajire uharimwa zensukume zinu zatsongeza zensukume zinu zilo na valeur rahane zensiku pia uharimwe dunia kamili ndazi ezenrongo zajire uharimwa zensukume zinu harimu usilamu zatsongeza ye valeur ya hezensu zinu ezindongo hindi yopuwe numero 2 ngarjoka hiona numero 3 bu watukufu ye mitume Mwenyezi Mungu ya wabeka duniani neze nabii rangu mbabatu Adam ije mtume Nuh ije mtume Idrisa ije mtume Hudu ije Saleh na Ibrahim mitume pia waja duniani yenga bo sekre za fanyi wane mitume uharimwa zensukume zinu
harimwe mitume pia yesekre yafanyiwa ne mitume wonsi pia uharimwa ze dijuru zinu izo sekrenda zibibo fundi urinikezo nzima hanzima rizijue bofundi usiku wa leo. Numero 4 watukufu waheri wa jamalifu yeza ibada muislamu ya biblia fanye zensi hukume zinu ibada hindi bofundi eka usaureleze valeur usaureleze utukufu ya bonge bido urambie erifanyeje zensi huizo eza ibada ya bibi rifanye ndazibi bofundi. On va faire quoi? Engo rambio rifanye riji preparer de rifanye ibada hindi homala honi hatu monziani ibada hindini iko na valeur plus zensi hukume zino bofundi garanzori juwer de zifanye ho khanza rabbal alamin. Numero 5 yobo mkana baraka. Numero 6 oharimwaze point ilirjo handi sabasa yezedu wa muislamu ya kuomba zensi hukume zinu zabarindi ni wokozoka makubuli bofundi zedu wa muislamu ya kuomba rekangu jiombeyo rekangu ombeyo mrwaji yezedu wa yuzo zabarindi ni zensi hukume zinu zedu wa zikoka mustajaba zedu wa zikoka makubul. Pourquoi? Karjo wona le suala ilo tseno sukwa leo. Numero 6 ili njwenda haraka ili mweleweze point. Tikanza mweleweze point 1 2 3 4 5 6. Numero 6 ibofundi usiku wa Arafa rjoka ufunge tumumri ya kusamihiwa madhambi ya mahamili. Pourquoi usiku wa Arafa ulobo hari uharimwaze ntukumezini ya usiku wa Arafa wandu wakoka harimwale banda la Arafa waloheji watsoheji wakufunga tumu wakusamihilwa madhambi ya dweza usiku wangu harimwaze ntukumezini eza barindini usiku wa watilobo haro harimwaze dijur karjo wanazi khabar usiku wangu wa yaumil hajjil akbar zabarulo haro harimwaze ntu disizini wajona ze khabar usiku ambao atarwiya ulobo harimweze ntukume zinu zabari hindi ni yaumu tarwiya tulobo harimweze dijur wajona ze khabar watukufu atashevo century abasantsina wakati wa ulatsa hatantsina hata sekondi walantsina hata sekondi ya udomo ambia ndongo za satsena ndo tsonja honzi ya nirandise watukufu naritowe fatiha bismillahirrahmanirrahim naritowe fatiha Mwenyezi Mungu yari wasulishe zensi hukume tukufu zijao. Wallahi ngamdona hali hatarjoka handisa omwezi mtukufu wa Dhulhajj mimi ni zamba ngamdona hali hatarjoka handisa zensi hunyi tukufu wallahi ngamdona hali haukanga mwesheleyo zensi hukume za mwezi wa Dhulhajj za mwahajana mimi wametito wa fatiha sikahari mwa hali ya kanziro très compliqué. Basi ngamshukuru Mwenyezi Mungu haukahe kumfa yakunu hali na kayo Mwenyezi Mungu hatumtoa harimwe hali na kaya hiyo hekumfa yakunu hata maajabu mrungu jojuzisa shayo secret mpaka nambie mndu yani wallahi alazim zensukume zino haina dua zao mbwazo makubuli mimi wami nimwambia one darasa ngamambo kazensukume za mwahajana za homwezi unu basoma halana kaya tika harimwa stuyasu ya ka très grave sidona hali hata zentukume hizo joka huja basi woza haja samba ya rabbi yastuyasyon da ino basa to change basi subhanal malik al quddus wallahi ngamdona halata zentukume za mwando za homwezi wa Dhulhijja joka huja watukufu na mteze century randise ngamweshelo yo wanashe warao ya wanrongo wenji shamtsomnekani mna example rjo handi se shele yem tudofikir kazantu kumez jawzin zintu za mafitsi ngamweshelo wanashe wara wakana wade wa kanseri ye mabele basi wafanya treatment ho l'hôpital hata jamais basi watu wa sadaka rika watu le fatiha na dua zintu kumeza ho mwezi wa Dhulhijja wende wafanyaze analize mabele kanseri ya mbilwa kaiti yongo wanonando Mwenyezi Mungu wakati nazimshindao sambo wanashe waungaboko hata havubama tijumramba malezi boyambilwa kutine kanseri hasibo tavubama hola pitali nsina kanseri ambilwa kirlawa ila waje ambatina marongo nafanya ambashi ishelaze ndongo wafanya eula la pitali nda ambatina marongo ndongo njua wote to sadaka wakamtume hambadao mardakum bisadaqa na mbonese owawade wahanyu hauto wa sadaka sikautole wa fatiha za haja
shati zidunzanisa na sadaka zitowa sadaka idungana na fatia za haja zikausomewa zentukume za mwezi wa Dhulhijja. Dr. amba wa Mwenyezi Mungu yahumba ndi yaunika unono. Allahu akbar. Wa doktor mzungu kafir, doktor kafir amba c'est Dieu là, amba c'est Dieu, Allah c'est Dieu. Wa mzungu kafir wallahi ngamwesheleyo hospital du Nord hata ngabo mzungu Yahudi wote Islamu Yahudi basi ngamwanamsha mwarabu akamwade hata ngamwanashe wadunga we darasa inu basi udunge darasa inu ngwa juzi juabu ngwa juzi shia shamtu afumbwe madzina ngwa wanzani wao wanashe warabu basi wakawa wade gravu hospital du Nord wande hata wafungwa ye mihono ne mindu wafungwa ye mihono wafungwa ye mindu yodele fijo namna wakawa wade pasa kutafijo na gwagwa basi doktori wote Islamu wojif hawambia na mwende mwatsahe mrufundi wa hedini hanyu yajia wamdele mwade woiba woikati wa malalao woikati wa mashini na scanner woinge wa hombelwa duwa ye Mungu ya mumba ya mniko unono wanashe wadunga we darasa ndo wakaunipara wanawashe wadunga we darasa ndo wakaunipara zikhabari zikanda hubini l'hôpital du Nord ikausa ubiri kalisti ubiri graniere l'hôpital du Nord bahi wanashe wanipara bofunga ruta hao urgence ezajiri ngasi l'hôpital du Nord basi na mwanzani watu mwarabu mwana mshenge hali mwado wa madoktori walemewa wasawafanya hata kabati ye doktori rulona ye woti Islamu shawo jifungujuo ukabano ngabo Mungu ngujuo basi harambia ritahe mndu ya jamsome subhanallah siparatende ya worisomo alhamdulillah habon hajuha basi doktora wambia ukaenja mwambia nuka waingwa nzondongo za dua wa Mwenyezi Mungu jumnika unono shema la warifanyeza hatu haina treatment rifanya eyabakinde taufiki ya Rabbal Alamin watukufu wa khairi haina rifanyao kabati ndongo eke taufiki ya Mungu kejaja watukufu narinjie konziani randise nsonzan letse sha ngamina mrika wa hakauta haya towe sadaka jana timzia yatiheusiu timwambia mtu haya itowe raha na linde a partir ya lendi mardi au kazenti honye tukufu ngazjo handisa e jeudi timwambia ya linde ranzi a partir ya lundi mardi wenda ngujojua to sadaka he rejerim toleze fatiha uharmazen tukume shati mwambia tijo hausu manaka hausubofu yabo kutwanza urenge sadaka hangu tambashe ziyaranzi ntutaha ziyaranze lundi jiranzi babu ngarjoka handisa zefdua Mwenyezi Mungu arnikeza khairi wanasho hatu ngamina mwanamshe jana yanambia jana besenge ya Mungu shule darasa mjuni samihi katirenge wakati mwinja mjuni samihi jana ngam mwanamshe yanambia Mwenyezi Mungu nge shahidi nizo nambao malaika ngwanzi hao ngamina daika wa rakibu ngwanzi hoze njema ngamina daika wa atidi ngwanzi hoze mbi Mwenyezi Mungu amba ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haina kalima mwanadamu ya habanga lanzi ho ngamina mwanamshe jana yanambia ukabo fundi ze fatia za haja za hangu zijama kubuline za dua tsamba zijama kubuliza barindini hamba ngamina mbendo ambao fibrom hanambio kange na mbendo ambao fibrom ye fibromu yongo jabo yenjabo harina hindini yabo hambilo abo problemu kana uzaya fibromu yanjabo hari hombani buhari wahele dzawo ne fijo abo hambilo kabo basa yo kanseri ngendo yanjiye harimwale dzawo na kanseri basi ye roho ikana hararabu hambilo fibromu ilangyo buhari ngejuta kanseri na fijo basi jana hanambiazo jana ya malaika ngoma zahidi zo nambao hanambio kabo fundi tsendetse kanzani fangila analizia satena tsambilo ila fibromu roha buhari vala yakaya isa iroha ideplasa bangiyo bafuni yabakia bongaranzo fatia za satena yenzayo babala hari yakaya isa iroha buhari yakaya hanambio ka isa iroha buhari yakaya na baleka buhari swafi yabo ndadodwa nizaye yabo iyo kanseri hamba tsendetse fanga tsambilo ka basikaitsi buhari tsena yo jana hanambio ka ketsi buhari la fibro isa iroha buhari yakaya subhanallah Mwenyezi Mungu tinazimshindao ejabaru samawati wal ard endo beyenda buhari enda yakahiju se fibromu ya ideplace itowe uharimwale dzao ya ideplace ibehe mahala hunroaji vokwa basando tsoni kwa dalawe yale yebabiyo bahanu bala ilaluhe ilawe shabo haribala yakayabo yo kanseri wana watsije ewondo beyanja haribala doktori ndo beyanjia doktori ndo beyanja haribala wondo ujuzi wa Rabbal Alamin wondo ujuzi wa Mwenyezi Mungu
Allahu rabbul alamin ndio tsina zimshindao watukufunga wajohamba fundi njago nziani bagusa urenge wakati mwinji ili randise darasa abo wakati nguo mshashi utijori latiza wakati wala sekondi. Wallahi haina yatu amini Mwenyezi Mungu ngulo hasara, yatu amini Mwenyezi Mungu ngulo hasara, yatu amini ukadua yofanya zinji ngulo hasara, yatu amini ukadua yona pisansi ngulo hasara. Watukufu wa kheri wanasho hangu wazaza hangu nertowe Fatiha ranz ili njo mwambia ni zenrongo nzima hanzima, njo mwambia ni zenrongo nzima hanzima. Mwenyezi Mungu yarinike eza kheri neza baraka banzi na ushindani mnike ne mifano osukwa jana tika uhadisi damina mwanama ikao mjini hao uzio ya mitamihuli shantu mvumbale zina besenge abari mwe darasangu ishilio moto jeune mjini hao uzio ya mitamihuli tika uhadisi mina eba saka unambia hadisi armwente reto waradisiyo hanambio kanga mina mwanamsho hangu bufundi kanda uparodi wazaze Fatiha mwazitowa bamu mtolea Fatiha directa tsohundaye mrumme yakahumtsaha direct hamba horoha kama jabira ta 20 jinrini atsohunda wala mrumme direct halolo alhamdulillah rabbil alamin na waka utabiha ndongoza uhunda mrumme haina mrumme ya hajanga ngome nyeha basi bofundi mwanamsho bode mwanamma hangu nambiokana mwanamsho hangu ambaka no parohudi wazaze Fatiha mwamtolea ba direct atsohunda mrumme basangudu amba bardan wa salaman ya Allah. Watukufu wa khairi na riamini Mwenyezi Mungu sonti pia na riamini rabbil alamin uka haina zihe ya ungazihe ya uhadua haina siha ungazisiha uhadua adduha umukhul ibada dua undu wengwe inude servo ya heza ibada zonti pia nartowe Fatiha randise nzima hanzima bo watukufu na randise Fatiha Mwenyezi Mungu yarinike unono yarinike bahati riwaswili ugharimwa zensi hunyitukufu zaho mwezi mtukufu wa Dhulhajj. Mwenyezi Mungu narinike unono yarinike bahati njema riwaswili ugharimwa zensi hunyitukufu zaho mwezi wa Dhulhajj ikaungas johandisa ye jeudi inu ijawo inu hauye vendredi ngas johandisa le 31 la mwezi unu 31 ngal johandisa le 31 juillet ou le 1er août ngal johandisa 31 juillet au mwezi lono 2019 au zandise le 1er août 2019 au yonde jeudi au vendredi. Mwenyezi Mungu ngarhomba ho hanzaga ho rabbal alamin urinike unono na maisha mema na bahati njema riwaswili zensi hunyi tukufu za khairi ka huzivumbu wa harimwe Qur'an yonde Fatiha reto wa warjonji ya randise darasa ya rabbal alamin ngarhomba ho jaili ya rabbal alamin zensi huzabaki zinu urisikini ya urivwerehe urinike unono na jitihadi na maisha na marziki uriwasilisha zensi huizo ya rabbal alamin utirizilili zensi hunyi tukufu hizo mruhaju ambilo kahafule wa wafu maudu kajawahi ya wasuli zilansi nitukufu ya rabbal alamin ya rabbal alamin rinika unono na umuri ya rabbal alamin uriwasilisha urinika umuri mwinji uriwasilisha zensi nitukufu hizo mrati tuambilo kale wa hasara mwani wade au maudu mrara mwani wade hata kanaka ushinda afanye ibada wala kanaka ushinda ombeze dua ya hundeze bahati neze shansi za heze makubuli za heze ntuizo ujoka usamihi wa madhambi uware huri no mro uwanikeze haja za hao ukamwanadamu hasaha gabili wabaki kati juru basi mrambilo kabasi fulana kabu hafu la ilaha illallah au fulana kabu basi aramani wadi hata basi kanaka ushinda hata tsokanza ombe dua au basi hatokana hakana proje zinji za swadaka basi mnariali hata wapia katina ta enfra utoto wa swadaka za ntukuma hizo katina hata au yemruwa haka harima namna ya jipanga jafanya ibada basi hatoswani problemu hata basi katina hata namna joko ushinda fanya ibada za ntukuma hizo ya hunde bahati hiyo. Mwenyezi Mungu ya Allah urinike bahati urinike shansi ya rabbal alamin urinike shansi urinike bahati ya Allah uriwasilishe zensi hunyitukufu za mwezi wa Dhulhajj أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أشهر الحرم وأيام المباركة رني كونون نبهات ورسولش زنسويز ورجرف عبادنا خيرنا دوز مقبولي نعبادة جوكا مقبولي يا رب العالمين يا الله غرهم با وراسي رو رزا يا روانا روان رشاحات روانا رزفا مير حين مروش لو زدار سازين حين مردونغو زدار سازين ورني كذا خيرنا مشامي ما نمرزيك ورتو هرمزتابو ورني كونون وان رومي وخيري ورني كون رومي
wa kheri na wandu washe wa kheri na wana wa kheri na baraka na marziki. Uritoleze tabu haina mrulo na haja umnike haja hahe. Uritoleze mbwadene zetabu ute baraka owana uwandu waume uwandu washe malahu marziki menji. Al-Fatiha. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات إننا قادمون لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل الأيام أيام مباركات ساعات معظمات أيام مباركات ساعات مكرمات. اللهم بلغنا شهر ذي الحج المبارك وارزقنا العمر الطويلة والصحة والعافية والف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم الف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزقنا الرزق والصحة والعافية. ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الفضل والإحسان. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا يا خالق الخلق يا رازق الخلق يا الله يا مجيب 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 يا الله يا صمد يا الله يا صمد يا الله. إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تيسر لنا أمورنا. اللهم فك أسرنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا. ألف بين قلوبنا وبارك لنا مع أولادنا وبناتنا أزواجنا وأهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا مباركا. اللهم ألف بين قلوبنا سهل لنا أمورنا واغفر لنا جميع ذنوبنا وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا جنة الفردوس. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وتكفوا بسم الله الرحمن الرحيم. وتكفوا وخيري وجمالشو ngarinji yao gharimwa zensi hunye tukufu nyinsi hukume ikaonde zensi hunye tukufu duniani ngazohandi se jeudi au vendredi nujao ikawo ngabo zinji za jiro gharimwa ze mitume yabira ngarjo uona za barindi ni zensu hizo za hambwa ndonyi tukufu wanyi ndani mjodo ni jibu mwena mbia uka hakika bufundi zistahiki zikayendo nsi hunye tukufu duniani ngarandi sahubu watukufu harimu ummati Muhammadi rangu ngeni je ezahe mitume nemana zensu zinu za kauniki wa utukufu ikawa zeduwa zo makbuli za ibada zo kana thawabu zinjize ajiri zo udublewa wanduru ahuri nomro bu watukufu mnduru ahuri haliberewa nomoro wa jahannama zensi hukume zini handani na mdo note harimu ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama zensu kume za homwezi wa dhulhiji za mwando izo nde zensihu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ya pulo ni mtume yende yafanye eheji premier fois uharimu usilam yeheji ya mwando mtume kajenda
harumu Abubakar Siddiqi na Ali ibn Abi Talib wende wafanye representa uharimu heji dezensu kumeza mwando za mwezi wa Dhulhijja. Numero 2 uharimwa wa ummati Muhammadi tsena rende vite fait rjwa huja ezatsongeza zensi huzatukuziwa shangari birao vite fait zendongo za jiri o mwezi unu wa Dhulhijja ne zensi huzini kao gazandisa we semeni hijawo tide semeni hijawo yo harimwa 4 jours zensi huzinu tsena mtume sallama kaenda afanye heji ya hahe yambo hajjatil wada de heji mtume yaifanya yonzima basi haifanya zensi hukume zinu za mwezi wa Dhulhijja mtume hakahenda ya heji yaonese wandu enamna ya heji ikufanyiwa zensi hukume zinu za mwezi wa Dhulhijja zinu watukufu o mwezi mtukufu unu wa Dhulhijja unu rinjiao baso mwezi unu ndo mwezi ikawo Umar ibn al-Khattabi hauloya hosolani ye Kiswahili wadadomo mbiani yijiri o mwezi unu rjoka handisa ye jeudi au vendredi. Umar ibn al-Khattab faruqu hadhihi al-umma yakauswaliza ye sala ya alfajiri ya rungwa ye shononde shakana ye sumu yakautolo ya marumbo humsirini humihrabuni zenrongo hizo zijiri o mwezi unu rjoka handisa ye jeudi au ye vendredi. Umar ibn al-Khattab zensu zijawa zino buwatukufu ndezensihu rejoka unjia omwezi kao Uthman ibn Affan hauloya na yehaka hafungu yetumu hakansi hazingara umsohafu ngusomo ye Qur'an hazingiziwa oharimu nyumba ya hahi hakahuja ya uloya na yengusomo Qur'an hafungu yetumu yende yafunguwe daena mtume na Abu Bakr na Umar ze habari zo zijiri oharimu omwezi mtukufu nezensi hurinjiao ranzinde jeudi uwaswili ye vendredi sahaba mtukufu wamba Uthman ibn Affan zensi huzija wazinu tena za hundra wa ummati Muhammadi tena ngerjo njio harima utukufu wakautongeza zensi huzinu zitukuswa ni Mungu yongar donjia tihale yabo harima parti numero 2 shango sarme parti numero 1 harima zendongo za ummati Muhammadi za jiri tena zensi huzamwando za mwezi wa Dhulhijja izonde zensi hu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya baliyale jeshi wakahenda wati uislamu ugharimwa yensi ya Iraki nensi ya Iran watowe ufaume wakaiho wandu wadoabudia mro wadopara majusi wadoabudia mro kwa jaka wa Islam le jeshi liroha libaliwani Khalid ibn al-Walid wakahenda watowe ufaume wakaiho wadoabudia mro watsongeze zensi hizo zike wa Islam ikahuisha Iraki ngo wa Islam huishia Iran ngo wa Islam huishia Tajikistan ngo wa Islam huishia dahubini zensi zila pia za zingiza Iraki tidahubi Jordan izo pia ne Rum huishia zensi hizo za zingiza ze Siri udungo zishia ze Jordan ze tidahubi ze Liba zensi hizo pia udungo isho Uislamu njia basi owabaliwa wakahenda watie Uislamu hiyo waroha harima zensi huji tukufu za mwezi wa Dhulhijja dezensi hurajo kauzandisa ye jeudi au vendredi Khalid ibn al-Walid habaliye baraka fi barakatillah baliye baraka ya hezensi hukumenye tukufu za mwezi wa Dhulhijja bamgungujo huwafikisha Abu Khalid ibn al-Walid na mwende mwatiyo Uislamu mweneze Uislamu mtowe ukafiri zensi hizo pia zikayensi za Kiislamu engoro honsi hunda zibi Khalid hatsungua ya baliye owanru shahatsungua zensi honye tukufu les 10 meilleurs jours dans la vie les 10 meilleurs jours dans ce bas monde watukufu sisati usalimia Abu Khalid ibn al-Walid karagi banga sina zinji zanzao rejeri zambe uharima Uislamu zensi huzinu omwezi mtukufu wa mbwao ndo mwezi wa Dhulhijja dezensi hu razaliwa emwana mtiti harimo wana wa mtume wamba Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdul Muttalib yazalwa ni mzazi mtukufu wamba Maria al-Qibtiyya ndi mwana mtiti wa mtume wamba Ibrahim hazalwa omwezi mtukufu wa Dhulhijja ngarandi sawo rinjezi la nsikunye tukufu razaliwa emwana mtiti ndi mwana mtiti wa mtume Muhammad wamba Ibrahim watukufu zinji na zinji zajiri shakarna wahi rido zamba nzima hanzima narinjio harimwa numero 2 riwoneze nrongo zajiri zensi hukume
za mwezi mtukufu wa Dhulhijji zambwao dezensihu meilleur harimwe dunia handanira hane jahambia zenrongo zajiri harimwe mitume yabira ndotsokaze ntsihu kume zino Mwenyezi Mungu halava harimwe Qur'ani hu utukufu wa heze ntsihu hizo iyo itotosha basi Mwenyezi Mungu alava hu valeur no utukufu wa heze ntsihu kume hizo Mwenyezi Mungu hamba wal fajr wa layalin ashr Mwenyezi Mungu akaulava no wakati wa al-fajr hamba wa layalin ashr ngamlabo no utukufu wa hezensi hukume za mwando za mwezi wa Dhulhijja. Ya Allah, quelle valeur! Mwenyezi Mungu ngulabo utukufu ne valeur ya heze 10 jours, premier jour de mois de Dhulhijja, les meilleurs jours. Mwenyezi Mungu ngulabo harme Qur'ani surat al-Fajr ngulabo asilava he valeur no utukufu wa hezensi hizo. Ya ulabo tsindamini na mbenga mlabo he valeur hiyo tunaujua si wanadamu karna ujua ulabo he valeur ya hezensu hizo Allah hamba wa shafi'i wal watr ngulabo tsena na usiku wa hetumu ya Arafa ikawo ngio uharimwa zensiku kume zinu ze 10 jours zinu basi usiku wa Arafa ngio boharo harimwa zensiku kume zinu Mwenyezi Mungu akaulava wa shafi'i wal watr ngulabo no usiku rjoka uswale yidi ritinzezi nyama ya bwaonde yidi ya Dhulhijja ikaw yonde 10e jour uharimwa zensu kumezini yensu ya yidi ya Dhulhijja yonde usiku ritimizio ze 10 jours usiku mtukufu zonsi pia Mwenyezi Mungu azitsanganya uharimwa ze 10 jours fundi veza unjie bamtume ngurambio kana ma min al a'mal kabatsi nrongo njema ujuzifanya zijukana thawabu zinji zikane valeur yinji zikane utukufu yinji ijo utendea zenjema ujuzifanya zensukume zin kabatsi yemeshaha wata ujeufe ino hamba c'est la chance de la vie ranzi waza la utaujeufe kabatsi usiku ujofanya ibada ufunge tumu au towe sadaka au ombe dua au some Qur'an au fanye njema zijokana ajiri plus sawabu plus na valeur zijohuhunda duniani na akhira ijotendea zedi jours zenu za mwando za mwezi wa Dhulhijja kabati mtume dia zamba mtume hamba kutsi na hata mrienda ya wanilie dini ya Mwenyezi Mungu hata mria roha ya badia ifamienda kawanile dini kana hutendea badika haudo ya yuko hafune fami watukufu fundi beza wandi seze habari zake ze 10 jours zenu ili wandu wajurambio ka zensi hundi zo utsindizo watukufu numero 1 mdonoti oharimwe mitume wabira nezendongo za jirize ntsukumeze kamwanzo mdonoti zensi huzjoka handi se jeudi nuit jawa we vendredi kamwanzo mdonoti 1 ma zamzam ye maji ya zamzam urikwenda makariano haina mrutamanie mhaji waka ya mbalili yemba maji ya zamzamu ya jeyano maji ya dalao ye maji ya zamzam ya kauja duniani uharimwa ze 10 jours za mwando za mwezi wa Dhulhijja ahlan wa sahlan garu karibi sawa maji ya zamzam ye maji ya zamzam ya kauroha duniani ya kautsimbwa duniani wajulo kanga bo maji ambo zamzam yikaya des 10 premiers jours de mois de Dhulhijja des ensi hukumeza mwando za mwezi wa Dhulhijja ndo wakati mzaza hatu wambwa ndo bihajara des ensi huza mwando za mwezi wa Dhulhijja mzaza tu hajara ya hansi wa uharimwa yeshiwanza uharimwa lebanda harimwa mahala watuka shahula watuka miri watuka maji watuka mbahindu duniani do harimwa ze 10 jours za mwando zandi sawe jeudi ya we vendredi mzadzatu hajara hansi wa harimwa deseri hansi wa nimrumaha ke mtume Ibrahim ngena mnamwana mtiti wambwa Ismail karnambe kiswa pia shangaramba uze point basi dezensu zinu za mwando za mwezi wa Dhulhijja basi Ibrahim haomodua hamba rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika almuharram ya Allah zensi kwenye tukufu zinu za mwando za mwezi wa Dhulhijja tihansi emrumsha hangu hajara tihansi ne mwana hangu Ismail mna mwana
mtiti kwa tina shahula kwa tina maji harimwa desere na jua wanike mariziki mtu Ibrahim hambilwa warensi henzahe basi waamini asara wala Hajara handiso zungulia ngutswendo harimu mlima wa Safa hajarimu mlima wa Marwa yani c'est la première fois yezinrongo wandu wadingwenda Safa wefanya zila zandisiwa harimwa ze 10 premiers jours de mois de Dhul Hajj zentsukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj yabondo wakauja rido henda Safa na Marwa Allahu akbar yabondo wakautsongeza sisi rido henda Safa na Marwa emana ridungwenda Safa na Marwa riroha render mlima wa Safa riroha rija hata rija Marwa ridoja nazila reja Safa na Marwa 7 fois izo zandisa les 10 premiers jours d'un mois de Dhul Hajj les 10 meilleurs jours dans ce bas monde ils ont des akaujana zeki soya he Safa na Marwa des hukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj mdzadza tundo bi Hajara adenda Safa ya Marwa yenda Safa ya Marwa ngutsa homaji ngutsa homba maji ya jia no se mwana haki mtiti Ismail mna mwana mtiti yengujo kaufanya yengujo kauna majindahu yengujo kauya hundanda hubi yemna mwana mtiti wala ngudure memindu vonsa sirema mindu edaika Jibrilu harumani Mwenyezi Mungu harimwa les 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj les meilleurs jours dans ce bas monde hakahuja honsini mwe mindu ya Ismaila bala ya je ya zingare mindu ya Ismaila ya iremendronrondo handi sorema ye maji ya Zamzamu yandi soro Allahu akbar zamzam yanu yandi soja duniani zensi hukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj ndezensi huzaka ujana ye maji ya Zamzamu rino awo duniani Allah ye maji yandi sauroha honsini mwemindu ya himna mwana mtiti wambwa Ismail Hajar halbalambio hajaunre majibo ya rohao wakatula handisobua yebua ile maji ya tijohisa ile maji ya johenjeza handisohamba zamzam enjeza hunu wenjeze hunu enjeza hunu handisobua ilishe isima shenjeze ye maji ya tijohia bala wano ya hisa handisoenjeza ngudamba zamzam dahunjao ye maji enjeza handisobua le kafi yebua ile maji yenjeze zamzam ye maji yao yaja okarimwa zentukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj sinurjoka handisa iye jeudi awe vendredi iyo numero 1 bu watukufu wa khairi wa jamalifa yabori sarija harimwa numero 2 iyo numero 2 yabo numero 1 de maji ya Zamzam yaja duniani okarimwa zentu hukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj Numéro 2, ye Safa na Marwa emanarenda o Safa na Marwa izo zijao harimwa zensi hukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj de manar kwenda Safa na Marwa iyo numéro 2. Numéro 3 na mwandi sonote kanga nyabota par moi GM haina yandi 60 ye valeur ya hezensi hukume yandi 60 ukakweli bofundi zila nsi hukume ngizona habari zila dijurubo fundi zibalia yandi 60 ngujota par moi GM yandi sokubali ukahakika bofundi kande zentsihu kweli zibalia sekre na rendelebu watukufu wa khairu harima zila nsi hukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj garjo harima numero 3 number 3 abasainu garjao o harima numero 3 bu watukufu numero 3 numero 3 ndagiwe ye mitume Mwenyezi Mungu ya wabeha duniani ne sharia sha Mwenyezi Mungu ya shibeha duniani ne livru ya zibeha duniani habeha Taurata ini kwa mtume Musa habeha Injili ini kwa mtume Isa habeha Zaburu livru shio ini kwa mtume Dauda habeha suhufu zinikiwa mitume na mitume basi mitume Mwenyezi Mungu wabeha duniani ne dini ino ya ibeha duniani ranzo wakatamba batu Adam wa mitume ya wabeha duniani pia Mwenyezi Mungu hambie mitume ukaye dini hiyo ngamjo kahitimizi yike komple ye mitume wabira pia kabati usiku edini yatimiziwa itotsi ndo usiku wa Arafa uharimwa zensukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj zensukume za mwando za mwezi wa Dhul Hajj zinde zensiku zakahuja edini ya Mwenyezi Mungu yikompletehe ikamilie ranzo usiku Mungu yaumbe dunia hate dunia ijeise bahedini ikautimu
uharimwaze dijuru zinu za ho mwezi wa Dhulhijja do usiku wa Arafa na usiku wa Arafa yonde mwezi shenda 9e mjuru harimwaze dijuru za mwando za ho mwezi wa Dhulhijja. Subhanallah alazim, subhanallah alazim. Yondo zensi hukume zilo yesuku wa Arafa do usiku Mwenyezi Mungu yakaubehaze aya zilo harimwa suratul Maida. Mtume Nuhu ibane dini rake jatimu raha enge jotimundi mngunde ujuo usiku nezensihu ni tukufu zenza valori mngunde joka utsunguwa zensihu ni tukufu duniani yatimizie dini ya hahe duniani. Mtume Ibrahim haja ya dini rake jatimu raha kabatufanyi washiwe idzimasha de kudoso mesa dunia pia raha mngungu tsunguwa zensihu meilleur de ajoka utimize dini ya hahe. Waja mtume Ismaila raha raha, Dauda, Ayuba, Musa raha, mtume Isa haja raha edini ketutimu, mtume Muhammad sallama haja hakamaka edini rake tutimu raha, hayenshima kafanya raha, hende Madina raha, mtume hayenshima hana maha hata hazaya edini rake tutimu raha, mtume hayenshi hata Mwenyezi Mungu akaujatsunguwe zensihu yakautimize dini hatsunguwa les 10 premiers jours de mois de Dhul-Hajj, hatsunguwa zensukume za mwando za ho mwezi wa Dhul-Hajj, haifumbwa usiku harimwa wa Shafi'i wal Watr, handisa wa layali na ashara ngamlabo hutukufu wa hezensi hukume za mwando za ho mwezi wa Dhul-Hajj, harditse na ngulabo no usiku wa Arafa ye dini ya kautimu harimwa zensi hukume zinu Allah watukufu wa khiri wa jamalif harimwa zensi hukume zinu Mwenyezi Mungu azubisa yes aya yilo harimwa suratul Maida ye aya yambaje mtume hapa shayengamia ya hahe harimwa zensi hukume za mwando zinu ye mwezi shenda 9e jour ikayando bolanswiri hapa shiyangamia shamo ikoparo al-Qaswa hadzubisiziwa ze aya edayika Jibrilu habalia ze verse handisosome ya mtume ondaula usiku wandu wakahulinda ye dini ya Mungu ikamilihe itijoja ikahama idobadiliwa wandu doja we change we badishanga nzo dini timu watijoja mu ido changewa. Mwenyezi Mungu akaudubisa ze aya hizo harimwa zensi za mwando za ho mwezi wa Dhul-Hajj ikande mwezi shenda ze aya zizubu Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo ngamtimizi ye dini ya hanyu bo wa Islam ranzo usiku naumbe dunia taleo ngani mninkone bahati zensiku kumezino nitimizi ye dini rangu leo ye dini sai kompleteha ze ayati hizo zikauzuba zensiku kumezino. Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر غير باغ أو عاد يا الله يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. Mwenyezi Mungu azubisa zila aya hamba al-yawma leo mwezi shenda ya tumu ya Arafa yemihaji walo harimwa le banda la Arafa o walo duniani wafungao tumu usikunu harimwa le 10 premier jours za mwezi wa Dhul-Hajj ye valeur ya hezenti huzino akmaltu lakum dinakum tisatitimizi Mwenyezi Mungu ranzo usiku dunia ya umbata leo ndabona ka ukomplete ye dini saikamilia iza haramu zisazeleziwa iza halali zisazeleziwa haina nrongo pia zisazikamilia. Baada ya leo mtsilinde nrongo za satena haina nrongo za halali sati komplete timwelezani, haina nrongo za haramu timwelezani. Iza husu swala, iza husu tumu, iza husu heji, iza husu ndola, haina nrongo za husu mesha hanyo atamje mfe duniani na akhira. Leo nga mzi komplete nizitimizi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, ngamtimizi tena
atmamtu alaykum ni'mati zenema za hangu harimwa zentsukume zinu ngani mninkonize neema za hangu na mwambie haina mwanzao ngamjumnikana. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngori timizizo zenema za hao naam zenema za hangu leo ngani mkamilisho nini mninkenizo inga mwanzo ndi bale wonde zensi hunyitukufu za ho mwezi wa Dhul-Hijj le 10 premier jour usiku wa leo unutsena wa Arafa zentsukume zi ngani mtimizizo ni zenema za hangu inga mwanzo ndi nga mwanzo unono sante mjumnikani zensuzini kanga mwanzo. Allahu akbar. Gawe mwade madoktori washindwa atmamtu alaykum ni'mati mjumnikani zenema za ngani mwanzo ndi mjumnikani zenema za hangu ni mnikoni tie malade grave nganjunika Allah ayati chibuze nsukume zi naam. Allahu akbar. Ngawe na problemu ya maisha mjunika atmamtu alaykum ni'mati mjunika zenema za kwanza eti barish zenema mwanzo udasi na mwabiba mjumnikani. Allahu akbar. Mrumme kutsina mrumme kwanza mrumme yonde neema wanzao amjunika. Allahu akbar. Kwanza mrumme wanrome kwa tsutsa wanrome ndo lage menya mafiti amjunika neema hiyo kwa kwanza mrumme yonde neema amjunika. Kwanza uzae ambilonga wana fibrom awanda fibrom ambilwa tajije ambilonga wana kist ambilwa kuna uzae ambilwa problem ambilwa jao amjunika neema hiyo. Nione sasa dunia kama dunia kwa nduza neema shati madoktor shame Mwenyezi Mungu dunia kwa nduza neema watamamtu alaykum ni'mati mjumnikani zenema zao pia ngamonzo yetu mwalishi. Allahu akbar, Allahu akbar. Zinsukume hizo mwambi hizo mwanzo mwambi mjumnikani zenema zao usiku leo za Dubai na mwambi ngamonzo yetu mwanzo uzai na doktora ambaye na uzaya ingwanzo zenema za Mungu kututsa ngamwanzo haya ngojo uzai. Allahu akbar, Allahu akbar. Bofuze ndugu zangu pia ziba zike maisha kabati zikirio watamamtu alaykum ni'mati Mwenyezi Mungu abazenema zangu mnikoni haya ngwanzo yetu tena yahubulie milango zako zako bismillah zinsukume tizo bwatukufu zilamsukume zicha. Allahu akbar. Zilamsukume tizo zicha wanzo mgobulie milango ya maisha yako watamamtu alaykum ni'mati. Bofu mashaka problemu jauma bofu wana wadungu bange wa harojoda honi bange zensiku tizo ila neema ya Mungu tizo kutanza zenema za Mungu yalekezwa na kutanza zenema za Mwenyezi Mungu yalekezwa na kutsaha neema za Mungu yarejezwa na harimwedi kututsaha neema za Mungu yarejezwa na watu harimwa bange na fikra au wanangu wajua wanratsoda honi wadungu wazungu tijije ntujua kutanza neema za Mungu ya usikini ya uvure yarejeze mwana dahon kututsa watamamtu alaykum ni'mati. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu wa raditu lakumul islam dina ayangendele Mwenyezi Mungu usiku wa leo usiku wa Arafa harimwa zensukume zinu za mwando za mwezi wa Dhul-Hijj le 10 premier jour raditu lakumul islam dina sirithi uka uislamu yondo dini na itsungua harimwe dunia kamil do uislamu ndo usiku Mwenyezi Mungu yakahamba ukana yenitume na waweka duniani pia basi dini na itsungua mimi na irenga leo na itsungua ndo uislamu basi ndo usiku za mwazentu zetu Mwenyezi Mungu kwamba leo ngamiradhi ukaye dini hata duna ijeise ndo usilamu unu na mudunge mtsurensi bahari mazentukume zinu usiku leo unu tisanga miradhi ukaye dini ya usilamu iyo ndo dini na mtsungulia nini yanzao na mwidunge kawana uja dini tena duniani hata duna ijeise rangule wasatitimizi na mdunge dini. Allahu akbar. Subhanallah alazim. Fundi endelea bufundi ureleze eza satena yonde numero 3 ndi horakaya abasangarinjia harimwe numero ndini yabagarnjo harimwe numero 4 ngarinjia harimwe numero 4 risareleze numero 3 yaukana harimwa zentsukume zinu zitswandisa o jeudi no awe vendredi zentsukume izo nde zentsiku Mwenyezi Mungu yakautimizie dini inu duniani kamili izo nde zentsiku Mwenyezi Mungu yakaukomplete edini ya mbinde dini ya ilora dhinio ya rikubalia ya Uislamu Mwenyezi Mungu yarjele ukangasi wa Islam Mwenyezi Mungu akaujari nikeze radhi wa usiku huo zentsukume zindizo usiku Mungu anika umruze radhi. Allahu akbar. Angaleka mtadza kwamba ngamonzo njenu unikeze radhi usiku fulani angalinda mna mrako ukaya ya Allah angala mbaba ho kamba mwana hangu endani fanyile hazitio
njeni unikeze radhi za hangura hane jafa angalena mnamrakaka ujamba ngondo hazini ujenda watsahe uhazini uwonde warengeze radhi za mdzadzaho unikeze radhi au mbabao angalia zensukumezi dezensiku Mungu yakautoa radhi za ya Allah kel jula dezensiku Mungu yakautoa radhi ya renikezo sisi umma wa Kiislamu dezensiku Mungu yakaurinikaze radhi za Uislamu kanga miradhi nani rangu leo simnikanize radhi za Uislamu Allahu akbar quel meilleur jour là quelle valeur là zensu zinu ziroya bofundi zensu kume zinu ziroya bagage zensu kume zinu ziroya sekre bofundi wakaweka radhi za Uislamu ya renikezo harima zensu kume zinu naam dezensi kume zinu Allahu akbar la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah narendelera avance shelefti jo repete bo watukufu areti jo repete narendeleye bo watukufu wa khairi wa jamalifu ikasa rendelea enda babirjoka hoendelea numero 4 haina ulo yabo ngujojua yata parmoje emukanga njia wo numero 4 ya diwaza ya tu partager video na beze ya partager sheleke video itawa kutuiona shabala huipartager ngojo beza wishilie beza upartager wasatena ilo wasiuha watuhele waihoriliyo wabeze wala muhe nabanu kartunja 30 Desembre wanrojoka watafijo kwela unrabu namnambeze kweli kabala 30 Desembre ndio karibu joka karjado si uharma Facebook na interneti rjobeshwa message bonane 30 Desembre ngeja watajindobi premeti ji 2000 combien rjotwa fijo kaino ndongo za batani rjo kartino afijo tiji usiku wa hindini usiku wa jao ngojao tiji usiku wa rjo afijo hata 30 Desembre katijindini tiji feti ndobi na feti ndobi na feti ndobi na feti wa baba feti ya wazazi feti rjo afijo hata feti ndobi ndongo za batani tsona tamradi kwela unrabu c'est vrai c'est pas vraiment bien kwela unrabu rjo afijo hata shazen sukume ni tukufu duniani wandu wasi hata kwa tujwa kabanu ngabondongo subhanallah wandu wasiuha kabata tamru hambio ndogo kabo mwana je dezensukume ate kaudambia mrungu jo fikiri bale ulatseka seti ata wandu kwati hondo waliyo wandu ngwaju hutseshe kaudambia bo mwana jiprepare eza challenge ngujo shangaya les 10 meilleurs jours ayikulawa na tongoza darasa tsinuka darasa mzaha dezensukume ni tukufu duniani fani wallahi mrungu jo hutseshe wallahi ngabo juhuteshia ujambe banula tekaseti kutawaneze darasa kabati mralo na haja kwele undrabu namnijibu mwanzo response ni wene komante mralo kaizo kwele undrabu kweli watu kufunda ateka udanza wambie mru kabaze nsukume ngazi jawo de jeudi vendredi ngujuna bala ula tekaseti kudonga wedaba kutawo tujola tekaseti tujuhamo au kabala kusumwambia kabande 30 nga jawo ndio zinu za muhimu ndokwa tuzejua watsina janizo no wazijua waziranti atakotsina haja subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billah watukufu na njiu harimwe numero 4 au numero 5 na rende beza uta parmoje emor njo harimwe numero 4 ainde 5 abasanga njo harimwe numero 4 5 de 4 awe 5 nzimao na tuwafikia na 4 au 5 endai harimwa zensi hukume zino basi emwezi mfukare ya ho mwezi wa Dhulhijja unurandisao les 10 jours zinunde zensi humtume Ibrahima yaona yetabiri yatsinze ye mwana hahe dezensu kumezini Allahu akbar numero 4 au rambi watukufu sarinjor mwe numero 4 au numero 5 ngabwanzia commentaire wanzia 4 ngabwanzia 5 umuhimu na tuwafikia nabo numero 4 ou 5 ili watu joka problem zensi hukumezini zinunde zensiho mtume Ibrahima yaona yetabiri 3 fois yatsinze emwana hahe Ismaila ila kisara mwambia ni msinahirejeza au kabanga sarmaze point za heze ntsuzi msinahirejeze kiswa shamtso vumbu wa 1 2 3 4 zensi hukume zinu za homwezi wa Dhulhijja
sisa tsimwambiani zenrongo ranzo mwandoni 1 2 3 ngarendawo zajiri zentsukume zenu basi harimwa zentsu zajiri dezentsi mtume Ibrahima yawona ila tabiri yawone siwa yatsinze emwana hae zentsi hukume zino bo watukufu dezentsi huwe mwana hae mtume Ibrahima Ismaila yabaliwa ni mbaba hahe deze dijuru zino hambalia habalia nembo nzine hamba yende ya mtsinze bese nsuju wa watu kufunga mjamba bufu zensi huko elizi stahiki ziroye ye ujamba ndizo na taparmweje emwa wate komantere ya kubaluka kweli bufundi zila dijuru ngizo na habari zila dijuru bufundi no ya kubali nate komantere ambe bufu sikubali mwanzo mrate komantere ya kubali mwanzo nione komantere yati yokabufu sikubali no bufu nsonza deba sikubali watsina ukan debate awunshindane bufundi zinongo wazivumbwa zini bufu basi shapo zentsukume zino bufundi sikubali ukazino non c'est le meilleur jour dans ce bas monde bufu sikubali ya kubali nate komantere ya tapar moi j'aime ya te komantere yanzi ukabufu j'ai déjà accepté. Oui, je suis d'accord. Yanzioka, je suis d'accord avec toi, Fundi. Je suis d'accord, Bofundi. Ah oui, c'est non, c'est quoi les Bofundi? C'est le roi pièce de Zensukumezi le Bofundi. Non, des Zensukumezi. Zenongo Zanda was une pièce des Zensukumezi. Non, des Zensukumezi. Allahu Akbar. Mtume Ibrahim. Habalia ye mwana hahe Ismaila des Zensukumezi. Allahu Akbar. Hawone tabire mwezi mfukare le 7e jour ya mwezi wa Dhulhijja. Subhanallah. Harda wone mwezi 8 usuko heji ko handisa ya moyo mutaruya heji yo handisa ye mwezi 8 ya mwezi unute na ujawu randisa we joda we vendredi heji yo handisa mwezi 8 yamba yo mutaruya dezentsukuma izo toujours ye heji ngandisa wa harmazen tsukuma izo ye dunia kamili ye mihaji kamili walo maka raha kwa jandise heji kwa na ujwa wandise mpaka zentsunyi tukufu duniani zinjia. Allahu Akbar. Bofu wala wandu wasangwa ndo haji ibala wandu kwa sojo wandisa raha kainokir mpaka zentsunyi tukufu zija. Allah mpaka zentsi hunyi tukufu zija bwa kumona watukufu na rendeleshe le rinjio harimwa numero 5 ajo harjanjo harimwa numero 5 darjonjo harimwa numero 5 basa sha arekubaliana ukana mtume Ismaila habaliwa mswanza neleze kiswa pia shamtso baba titi shamtsoeleze kiswa pia habaliwa zensi hukume zinu nyitukufu zinu ni mbaba hahe habaliye shononde ne hamba tumwambiane kiswa iza kaujiri pia zendongo hizo pia ayuzu akahenda ya mlaze ikande mwezi 10 ya mwezi wa Dhulhijja ya mtsinze zentsukume zinu Mwenyezi Mungu abehale gonzi lalambe bori na mwangale bahati ya satena legonzi la lambebon la jaduniani eli jamsunda dezentsukume zinu yo parisha mbenri ya lambebon ya jaduniani legonzi la kaubewa duniani lijelitsinzo li remplace Ismaila basi lidzubundi dezentsukume zinu de mwezi 10 legonzi lo likahuja yonde yatsana bwa tukufu bo fute yatsana yonde yatsana numero 5 ça c'était yatsana yonde notumbruna note numero 5 legonzi le gonzi lariko hamba shimawore barbare lariko hamba kishifaransa muto ye muto le gonzi la hekiswa lila laktolwa fidia ni habila ngamoshole kiswa habila ila uka wakati wa habila no quel jour ramzo wakati le gonzi ilo latolwa ni habila yakaushindana ne mwana nyakabila habila yakubali wokange na haki le gonzi lahe la juswa lahe zwa kwa mbinguni labe wambe bone la yehwa yihobo ya hunre haki ranzo usiku oranzo wakati wakabila na habila waja mtume Idrisa waja mtume Nuhu legonzilo litoka mbebona legonzilo litoka mbebona liwaja mitume na mitume hata zentsukume zino do usiku Mungu yakautowe autorisation legonzilo la reongwa mbeboni leje duniani leje litsinzo. Allahu Akbar. Yonde numero 5 lije duniani lije litsinzwa lezensi hukume zino bo watukufu wa khairi wa jamalifu. Iyo numero 5 bofundi ya Allah
Mwenyezi Mungu hajaka uhifadhi mtume Ismaila. Ibrahima kanza mtsinze Mwenyezi Mungu abe hale gonzi iyo kiswande ntwanza nieleze bati mwelezani ne namna ze takbiri za kahuja zila za heidi simwambia nukazija zensukume zinu tena. Iyo numero 6 basa. Haya namnote numero 6 ze takbiri zinu ridungo hamba nswaidi pia zinu ridungo hamba dazinu ridungo hamba Allah dazinu labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku. Izo zijaze nsukume zinu do sukuza mwando za kahadisi deze dijuru zinu izo zikahadisa zensukume zinu labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata zila udungo sharimwe tele zila zikahuja les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah des nsukume zinu. Note yo numero 6 note numero 6 Mungu na baraka note note ukubali ukubali kabofu zensi hundizo Mungu hartimizi za dini Mungu hamba ngurini kwa zenema za haina ranzao ibada zinjingu jorinika na fijo abofu. Yonde numero 6 zitakbiri kodo jani zo ze labbaik Allahumma labbaik zijaza nsuzeni na zila takbidu hamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Bahiza takbir zalikuwa hamba pia zila zikahujaza nsukume zeni do suku ya mwando za kandisa dunia. Il commençait dans les 10 premiers jours des ensous za kandisa zensu zitakbir zila rekodo zamba Allahu akbar subhanallah. Iyo numero 6 Mungu na baraka bofu ero habo rendeletse na zihabari. Numero 7 et numero 7 ndai ze 10 premiers jours zino ze 10 premiers jours zino za mwezi wa Dhul-Hijjah zinde zensihu za kahandisa wandu wa dora lebwe mina shaka utsongeza wakemba hindu ya mbao mina ukangarondo mina ravehelebwe izo zikahuja zensukume zeno zinde zensihu wakahandisa urabwe harimwa mina zenrongozi jiri yikade zensu izo mzaza hatu hajara harengebwe hakauvudunga shetani yikandi demwezi shenda ya mwezi wa Dhul-Hijjah harengelebwe yikade mwezi shenda mwezi wa Dhul-Hijjah. Mtume Ismaila harenge mawe hadungu shetani balambwa ndo bomina hadobeha alafungerje batura mbilo kardoenda rebeha mawe avanka baja kandongo jizo. Iyo numero 7 watukufu ava duniani kabajaka ndongo za ubeha bwe mina kabajaka ndongo jizo kabajaka plasi ya mbao mina ava ya mtume Ibrahima kabajaka pendo ya mbao mina ukaranda ndo beha bwe kabajaka eka ujaji ijaji dezensi huza mwando za homo za Dhul-Hijjah ndo mahala wakahandisa ndongo za ufuwa bwe ukanganza warudoenda baada rebeha lebwe haukade zensi hizo zensu kumezeno ndo wakati mtume Ibrahima arenge mawe yandiso dunga shetani arenge mawe shetani hajangwa nzo mtefikirambi utikubali utinze mwanaho bahe mtume Ibrahim arenge mawe ngudore mashetani hamdungu hamreme mawe mfukare 7 arenge mawe mfukare 7 handiso mvurize mawe yala yemrema pa bahize ndongo izo zijiri harimwaze nsiku kume za mwandu za mwezi wa Dhul-Hijjah. Allahu akbar. Yonde mana basaridungo henda hularendare rehema we mina yabo saujoka yonde numero 7 zendongo tsena za jiri oharima zensukume zinumkana baraka. Numero 8 naronjo harimo numero 8 narenjiyo harima numero 8 numero 8 abasa ewulo yabona bezata pyo harimo yejem yakubali na bezate jebofu ekande zensi hubofundi ani rien à dire là kamonzo bakemo bofu ekande zensi hu rien à dire ntsina zahamba no rien à dire hakika bufundi ekade valeur ya hezensiho kabatsi mza hakika mtume hamba kabatsi ibada mtu yadufanye kane valeur idotenda zensu kumeze kabatsi zedu wazaka kujuomba makubuli yedu wajohombele mwana nyu makubuli bomze ikautolea mwana nyu Fatiha dua humombelea makubuli bomze direct na aboye njema dekahuitowa na sadaka surtout kanga we mwade au ngawe na mwana yamenye hashikitwa au ngawe na mwana junga adunga ndongombi au kaizo problem ikaze problem ndo zinji basi kango usomodua yo njema mraidu nze na sadaka yode njema ikawa mbwedua basi ngajohenda
shaye njema ekanga wena ndongo zilo porta basi kama mrungu ongo mruzi tolea na sadaka mrutofanya na sadaka utoa sadaka huombwe dua basi yo henda direct au ke sadaka ile inde puissance ya dua sadaka ile ubale puissance ta au kama tumede haba badawu mardakum bisadaka amtumede hazana aizo yabuyo yanambonesi owadi wahanyu hautoa sadaka aizo edua ile kangwa ombo hitolea na sadaka rekango jombe rekanga bomrungu hombeleyo rekango hombeleyo mndu basi kango hombeleyo mndu edua ile hitolea na sadaka au nguhombeleyo hitolea na sadaka basi sunsiperekanda wende wombo rekamrungu hombeleyo rekango hombeleyo mndu basi yonje subhanallah na rinjo harima numero 8 ndaibi bwatukufu bismillahirrahmanirrahim numero 8 saruho harimo numero 7 basanga renda harimo numero 8 ngabamba ba 7 ngaba 8 narjar harimo numero 8 zensi hukume zinu zinde zensi hubwaliyo yetumu ya Arafa ikawa ngarjo hijua usikurjo kahifunga hiyo ngarjo hijua ye jeudi ikawa mwezi uoneha ngarjo mambianuke Arafa usiku fulani ikawa mwezi kaujaona ikawa mwezi uoneha ya mercredi yabo ngarjo ujua usiku wa Arafa jeudi ngarjo ujua ranzide mercredi ikawa mwezi uoneha abo ngarjo ujua usiku wa Arafa ikakojoneha ngarjo ujua tena usiku wa Arafa uketu mu Arafa yukaya mwezi shenda inswabili riswali eidi ya Dhulhijja ayusu abasangara nje uharimwa numero 8 abasangara nje uharimwa numero 8 ndaibi baftukufu nambeze mnoti yabo 7 au 8 na tuambade 7 numero 7 au 8 ndaibi bwatukufu zentsukume zino ndezilona usiku wa Arafa ikawo iyo ndo usiku Mwenyezi Mungu yakourahuri wandu wenji duniani nomndo harimo hakamili owandu Mwenyezi Mungu yawarahuri nomndo bomwezi watu mupia bofu yemasihu ya mwisho ya Ramadhan emitsana pia ya Ramadhan ye Ramadhan Mungu adora wandu huri nguhanzoka kuna unja mndoni Mungu ye ulibere mndo kati usabihe madhambi yako pia kuna unja mndoni Mwenyezi Mungu baso wandu Mwenyezi Mungu yawarahuri pia ze ibada mwafanya bomwezi watu mupia bofu ze swala mwafanya bomwezi watu ze tumu mwafunga bomwezi watu ze sadaka mwatoa bomwezi watu Qur'ani msomo bomwezi watu darasa mvulikia bomwezi watu ze ibada mwafanya pia bomwezi watu ze sawabu mwazihunda mwarwa huri nomndo basi ngazi jotsanganywa pia zidublewa basi Mwenyezi Mungu wandu yakuwarahuri harimwaze ntsukume zinu nomndo wa jahannam ya wasamihe madhambi wayafanya wonsi pia wakehamadu usiku wazalwa no wadzadza hao wakauvura lebange wakaunwe mvinyo wakaufanya eli watu ya heze twabiambi wakaulaze riba wakahambaze nrabu wakaupuwaze mba watsuka uswali watsuka ufunge tumu baso wandu Mungu yakuwasamihe madhambi hawarihuri nomndo ukati msamihini ye madhambi ya hanyo simrini huri ne madhambi pia nomndo basi kabati idadi shidushinda shiwaswili 2% ya ho wandu Mungu akowarahuri zentsukume zinu za ho mwezi wa Dhulhijja kabati abonsina naambiazo nsujwa na bejo juma kaurenge Ramadhani kamili wandu Mungu ya warahuri no mndo hu triple hufanya milioni fwa kwa na waswili idadi ya ho wanadamu Mungu ya kuwasamihe madhambi zentsukume za ho mwezi wa Dhulhijja jamais kabati beshwa huduble milioni fwa kwa na waswili hata subhanallahi alazim Allahu akbar quelle chance banda hapo iyo numero 8 subhanallah quelle chance zentsukume zandisawo ye jeudi nuija wawe vendredi quelle chance inubahati bomzeye humrukana mo wallahi mriyasami madhambi yake pia akamadu siku ya zalo lezentsuzi ufunge tumu yarafu usamihilo besho ngawe mwade kuja shinda wafunga shahuka nenia goto samihilo bofu ekanga mwilwa tumu mimi mwanamshenja wahina ziliba zentsukume zinu zija mwanzo nilibezila ngoto jodo libazila
kujuhunda za ajiri toteni ya udo libazila kabati tabu sho usiku wa Arafa we hija ngojo ziyazila ulibawo ufunge Arafa waka Arafa yoyo nzima kena urejea tena kuna ujua wilibe na zila wilwawo utojua ulibe usiku ndwaji ayo ekangu wanzongo yilwa tumo za Ramadhani nzomrele wantu ekausilwa tumo usidai watumo rasa kwa waliba zensu za mwado zinu zija ranzinde jeudi jawo yinu ikango wanzo uzilibe utojua kontinga udo zilibe wakundaze ajiri za mwezi wa Dhulhijja na uwe liba zila tumu kabati tabu sheku usiku wa Arafa uja utolisha zila ulivao za Ramadhani uja ulive apreteda ufunge tumu ya Arafa tumu ya Arafa yongo toho siwa pia ngotoka hamadu usiku wa zalwa ni mzata hubu mzee subhanallah ika uja uwade kutuja ufunga au basi yo problem ya wade kutinata problem pas de problem abongo toka hamala ufunge tumu yabo toka harimwaze dua uombeze dua uredeche Mtume salama hamba kana edua njema nde dua ujo hiwomba tena usuku subhanallah ni dua njema ujo hiwomba desi usuku ezo watukufu yonde numero 7 au numero 8 uharimwaze nti hukume za mwando za mwezi mtukufu wa Dhulhijja wandungu arewa uhurino mro wandungu arewa uhurino mro wandungu wasamihilwa we madhambi ya hao pia zinsukume zen wasamihilwa madhambi ya hao pia usamile madhambi yako pia ngorwa hurino mro uke madhambi yako pia ngo usami urwa hurino mro subhanallah la ilaha illa Allah fil hadith na mushile hadithi tsainora nzigene ndo harimwe numero 9 yatika harimwe numero 7 awiti aprenga rjonjo harimwe numero 9 tika harimwe numero 7 awiti ya hutukufu wa hezensi hukume zinu za mwezi wa Dhulhijja zijoka handisa ye jeudi nijao au ye vendredi zensukume hizo ye valeur na utukufu nezendongo za tsongeza zensu randi sangarendao abanga rjo harimwe numero 89 rahane jambe numero 89 ngabo hadithi ya mtume yanitoa matsozi mtsujwa nyinyi banyu ike hadisi uyonga ijo kumtusheni yimtoweni matsozi mtsujwa shanga mwono kazendo ngurizamba wa mtu anazo komantere nga mtu ngabofu rekubali zendongo zamba banu pia rekubali kazentu kume zinu c'est le meilleur jour dans ce bas monde rekubali mwono ze komantere zekubali mwono ze je mwono hakika mtoso mkubali kazentu honde zibufundi zentu kume zinu subhanallah ngwari kazakhel alafu hadithi ndai hadithi ya mtu wa matsozi ya mjoni samehi une minute baribakishana 8 minutes baskirest ribakishana 8 minutes dakika 8 ndezabaki ili ritimizi za dakika ndana hizo ekarsa ritimizi ngerjo utowe Fatiha ya hatu sonsipe hadithi ndai ribo fundi harajanjo harimwe numero 9 maintenant numero 9 amone bana numero 9 avant de parler le numero 9 ngabo hadithi ya mtume mtoa matsozi alafu nyingine mwishile hadithi hiyo yotintia yo hadithi nde yo hadithi nti shangyo la mala shamimi ça me touche ana tremble mimi hadithi hiyo tremble hadithi ambaje yutabi rajul yawm alqiyamah yukhraj au kama qala sallam yukhraj min qabri mtumambo kan ngabo mungu ujotolwa ho kaburini alafika satolwa ho kaburini habaliwa imalaika mbalia hende habaliwa hajujewa habalwango ndo mroni zembi zahingizo zinchi zinjema mbabetiti habaliwa ngondo mroni mushi hadithi mtume sallam ndo habalwango ndo mroni habalwango ndo yotsinda ila heyo na paromwambia ni la yemrienda yakauha unifuwa yakauha 2 fois yakauha 3 fois yambanga mweshelo aya fulani na aya fulani tsindaila ila inrwaji ila na paromwambia ni ila ngamweshelo Kiswahili tsindaila yuni inrwaji hadithi na paromwambia nunja paromwambia ni leo handa au be set paromwambia ni unifuwa ntujua basi mtume sallama hambe mndola mndo habaliwa ngena madhambi ya Islam ngena njema ngenambi amanda sisonsi pia konga sina njema ga sina mbi si wanadamu si malaika daika wonde tufanya madhambi shetani wonde tufanya njema eza hendi nruvu shamwanadamu yofanya njema fanya mbi si wanadamu mimi ntsojwa nifanye error nifanye njema nifanye mbi sonsi pesa wanadamu yabo tudoka mimi mwanadamu wotsina porofanya error wakati wa midaika wetsi mwanadamu yofanya error wakati hako so c'est normal basi mwanadamu wala mtume ngolezo mndu Islam yuswali afade wakataranti kaja swali wakangena mbizi njina habalwango ndo mrone fayaltafit gujokauha habalwango ndo gutokauha jangutsonga la jawu yenda akauha habalwani malaika ngondo mrone alafu akauha ngutsonga lo dingona baliwa hagutsonga lo dingona fayaqulu Allah Mwenyezi Mungu ngujuhamba ya malaika ruddu
na mrejeze mndu wangu haraka mwanzo ni muzisa suala maana habaliwa alafu ageuza siangalia nyuma tu abaliwa gwendo ageuza asangala nyuma Mwenyezi Mungu amba rudu na mrejeze mndu ya darejezi fayaqulu Allah Mwenyezi Mungu njo muzisa abdi mndu mwangu hal hunaka hasanat fa'altaha lam tuktab ingabo njema wazifanya duniani kazi janzi wa harimwa yeshio shahau kazi javimwa alafungo kauho uzitahe ukahudhulumiwa njema hizo kazi jakaziwa ngokauho angalia hama bala hudhulumiwa ngawena njema ufanya ntongo nzuzuri kusiziona ngozitsaho ukatabuti utifanyaja wakauha utona kubaliwa ngondo alafungo tukauha ngawena ndongo njema wafanya kazi jatilwa rimwe balansi kuja nikiwa zo kazi javimwa hauje utungo kauha wangalodi ngoni faqala fayaqulu alabd ya mwanadamu la kujamba la rabbana kujamba shentsina ndongo njema za tsuvimwa zenjema zangu pia zikazwa balazi vimwa shazendiza hangu zijazinji mepeshe c'est beaucoup il va dire comme ça kujamba zendiza hangu zembofu nyingi zishindize njema shakabati njema ya hangu ya diwazilo zonti pia zikazwa zivimwa fayaqulu Allah Mwenyezi Mungu ngujo mwambia abidi halaka min sayiat hal hunaka sayiat kutibat laka wama fa'alta ingawe na madhambi wayaona bala wakati wakaubemi warimwe balance madhambi yao kuja yafanya hudhulumiwa ngolilo imana wakauha wabala ndomro ngotsoka uhanangalodi ngoni ngawe na ndongo wadhulumiwa bala harimwe balance harimo wizani vontungo bala wadhulumiwa malaika wa hangu ngungu mbio malaika waanzisha ntongo za ntrambo vale vontongo za ntrambo ambilo ufanyaje ufanya kwazifanya ngabondrabu wakaziwa harimo zintongo zila ata utungo kauha fayaqulu la rabbana ngujamba ashebu Mwenyezi Mungu ntsina ndongo zembizila pia nida minazifanya ngujambashe njakazo andrabo Mwenyezi Mungu malaika kwa jani kaza andrabo zendrongo pia mimi nda minazifanya zila ya madhambi nafanya kabatsi ndrabo bala fayaqulu Allah Mwenyezi Mungu ngujamba walimasa altafata emana wabali wawenda umroni watoka ushahodi ngoni utsungwangala hodi ngoni hamangotsa homba hindu eula tsendri ezajirindi zenjema zako kwambandizo kuja dhulumiwa zembiza hao kwambandizo kuja dhulumiwa yemana watsuka ngalaho nziani wenda ushautoka hodi ngoni hama mri ya dhulumiwa ngonzambe emantsirende wana mri atendezwa nzwa dhulumiwa ngonzambie mrodi ngoni ka tsirende yani inamna ngotsonga lodi ngoni mauri mtu ka jivi wa mauri mtu anamtungu wa dhulumiwa basi urende fayaqulu al'abdu mwanadamu wala ngujo hamba ya rabbana ma kana dhanni ما هكذا كان ظني فيك andum hala wantushe mimi nsujua nyenyekanga joko mtusheni mndu mwangu jwambie Mwenyezi Mungu ka ma kana hadha dhanni fik kujamba ya Allah njadhulumiwa zembi minde nafanya zenjema zila zikancha shitsi shindwa shebana nakauha hodi ngoni nangaliao insinde namna nakofikiri za rehma za hao tsako dhwani tsako ufikiria jao Mwenyezi Mungu njaka ufikiria ka za rehma za hao na shirumbisha hao na uvoreha watu ya hao njadhwani namna rohangu ya kaya tifanya njema ngizo nchashi tifanya mbiza nyengi shina mna nakana dhwana na aminu kamungu wewe wena irumbi wausikinia mndu njavwani ukangojo nransi ni balwane nde mroni beshwa tifanya nayi shatikana tomaya ukawena irumbi demana nakauhadi ngoni amtuamba Mwenyezi Mungu njavwani ukangojo nransi ni joltulo mroni inside namna na dhwani ukawebo Mungu ngojo nransi yamba njavwani ukangojo nransi njadhwani tsaparo fikiri ntungo mauride zizo ke utsonlisha mimtumwa wao ningie moroni mide mtumwa wao mide mrumwa hao tifanya nayi tifanya masu mide mrumwa hao ntsina itwa tindawe mi mwanadamu tifanya nayi zenjema tifanya mbabititi c'est vrai bet tsafikiri
ukautsonibulia ni mruma hao mrumlemevu dhaifu bahari tifanya bizinji njadhani ukangotojoka hundrati jao ni bali wenda mroni tifikiri ngojo nsikinio kamide mruma hao tifikiri kangojoka unsikini njadhani ukangojo ndrati. La ilaha illa Allah. ما كان هذا ظني فيك ما كان هذا ظني فيك insinde namna nazwani zirahma za hahone shairumbi uvreha watu tazwani tungoma urdezino ça pensé rien je n'ai pas pensé comme ça que tu vas me laisser comme ça entrer dans l'affaire et tu es mon Dieu je n'ai pas pensé comme ça. Même j'ai déjà fait beaucoup de péchés, oui. Mais je n'ai pas pensé comme ça que tu vas me laisser comme ça pour entrer dans l'affaire. Moi, je pense que tu vas me donner le miséricorde. Moi, je pensais que toi, tu vas me donner le miséricorde. Moi, je pensais que toi, Ar-Rahman Ar-Rahim, tu vas me pardonner. C'est moi. Toi, c'est le Seigneur. Mais il y a des manana kauha mtsongonga liyerabha. Mkweli Mungu hanranti bahini baliwa basi ndina jimron. Fayaqulu Allah. Hadithi ya mtume ngwelezo fayaqulu Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujo mwambia ukaabedi ebu mrumu wangu ya malaikati enyi malaika wangu uhakana dhona njema horohoni uharekonesa ukamide mwenye usamihi madhambi hajua ukamide mwenza irumbi mide mwenye uvore hawandu ya malaikati enyi malaika wangu ruddu mumrejeze mwende mwamtiyo hari mwembewo rudduhu ila aljanna ali rudduhu ila aljanna ya malaikati rudduhu ila aljanna rudduhu ila aljanna enyi malaika wangu na mumrejeze dahu safini satimsamihe madhambi yake. Je lui pardonne tout là. Je lui pardonne tout là. Mwenyezi Mungu jamba timsamihe pia timsamihe. Je lui pardonne timsamihe. Embalende mbeboni. Tuvore. Sihusikinia. Sihunikaze rehma. Hakika huamini Mwenyezi Mungu. Ya amini Mungu timtofu. Huamini ukakweli mide mwenye usamihe. Zandongo izungi zorohoni haho kami uvwere hawandu. Tongo zizo koja zidale ukakweli mina irumbi miusikini ya wandu miusamihi. Miusamihi madhambi miusamihi. Ranzizo ndongo izungi zorohoni haho kweli huzibali hata huzamba. Basi tu usamihi. Zo kweli mide mwenye msama. Kweli mide mwenye uvwere hawata. Ale fil janna. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله وتكفو وخير وجمالف Air Boeing les 10 meilleurs jours épisode numéro 1 Resarivumbua ndrongo 8 8 shows Revumbua ndrongo 8 zajiri Oharemwa zentsukume za mwando za homwezi wa Dhulhijj Yabora hakarja waswili ze sekreno mnofu wa hezajiri mwezi shenda ya mwezi wa Dhulhijj 8 mwezi 8 usiku wa mbwao ya umitarwia zabari ndiye heji iko handisa ya mwezi 8 le 8e jour du mois de Dhulhijj harmazen tsukume za mwando za mwezi wa Dhulhijj emana itso handisa mwezi monti zabare emane heji itso handisa mwezi ndaro pourquoi randisaho ye mwezi 8 zabari hindini randisaho mwezi 8 eze sekre za jiri ya bundazi watukufu ngabo sekre njoka humtoleane za heze nsukume zinu zala wana na mitume mengo mfukare 70 prophets bofu siwambianga mjoka hutolea sekre za jiri zentsukume zinu zafanyiwa ni 70 prophets ye mitume ngwawo 310 zenabi mitume ngwawo 224,000 zenabi Mwenyezi Mungu yazibe dunia ni pia nombreux
224,000 nabii. Alafu yeze nabii mitume ngwao 214 prophètes messagers. Mais prophètes seulement, c'est 224,000. Ngabo mitume 70,000 prophètes wafanya ndongo zentsukume za mwando za mwezi wa Dhulhijja. Yabondo bwaliwe chapeau. Ndo bwaliwe sakrene le kondo hondo la hele 10 premiers jours. Fundi ebidi rifanye zentsukume zino. Eze ibada ya bidi rifanye zentsukume zino. Yejo shinda yafunge tumu za suna. Yejo shinda yasome Qur'ani hawinji. Yejo shinda yatoweze swadaka. Yejo shinda yafunge tumu yafanye njema zinji. Ekabatsi ibada. Vokuzo njema mruya zifanye hakuwa ukazi ze ibada ngarifanya. Ekabatsi ibada specialite zila. Awi ibada plus fort. Mruya joze njeza plus. Rahane zentu zinwaji. Harimwe valori ya zentu zino. Ngabo bomkana baraka. Ibada da zimbo fundi ya jubidiri zifanye haku zensi hukume zin. Yonde episode Boeing numéro 2 au harimois hier 10 meilleurs jours dans ce bas monde. Léorika yo harimois hier meilleur dans ce bas monde numéro 1. Maudungar jokona no harimois et Boeing numéro 2 harimois zensi hukume ni tukufu za mwezi wa Dhulhijja ujoka handisa iye jeudi awe vendredi. Aizo yaboze fatiha za ho wandu ngarjuza handisa iye jeudi. Aukana ikawo mwezi wone haye mercredi ngarjuza handisa e jeudi. Ikaka ujawone haye mercredi ngarju handisa e jeudi iliritapilie randise unjia. Ikaye jeudi le premier Dhulhijja ngarju handisa. Ikaye yondo usiku ujoka utsaho mwezi ngarju handisa. Aizo ze fatiha za haja za ho wanrikao waona ndongo za muhimu rawambia zila za wala sari watolea ze fatiha za haja za hausa zihisa ze 7 jours zihisa abaga rjukandisa ze fatiha za haja zinroaji shaizo ngarjuza ndisa e jeudi hata aretimizi zense huzokume karna ufanya 7 jours sitofanya zokume sitwandisa ye jeudi hata mpaka ndo usiku wa Idi rjoka uswaledi ya Dhulhijja zensukume hizo riwatoleye ze fatiha za haja aizo yabonga rjohanzi ho wandu riwaregistre rekane feibanu ndo some madzina ngereto we fatiha shanti na ndo soma haku ni ujoka mitivumbwa le dzina mratu joshanga bofunjesha le dzina la hangu mitivumbwa mi usoma horohoni ikangartoze fatiha mukana papier banu tudo soma madzina horohoni ndo fulani handisa alifa wandisabe tisomo madzina hao katuo riwabesha ze fatiha za hao Mungu ya jene kibala ya jene za khair nike maisha mema na unono Mwenyezi Mungu ngarimomba nike taufiki na khair na maisha mema. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu na reportage video haku arite wandukurwaji wafanye ibada zensi hukume zijao wafanye ibada zinji wasome Qur'ani warafunge tumu za sunna wafanye ndongo njema zinji. Watukufu na ronane maudu harimwa edarasa parti numero 2 yeleza utukufu nezabidi rifanye zensi hukume za mwando za mwezi wa Dhulhijja. Mwenyezi Mungu urinike za khair urinike maisha mema urinike unono urisamihe madhambi ya hatu ya Allah. Sonsi pia rudunga we darasa ino sonsi pia inufatia ya haja ya hatu sonsi pia ritofatia haja shazinti dazla fatia za haja makhsusu rukoto leo wandu makhsusu wakoto wa sadaka wa kwanza fatia za haja speciali shainu fatia ya haja ya hatu sonsi pia. Mwenyezi Mungu arinike za haja za hatu sonsi pia rudunga we darasa Mungu arinike maisha mema Mungu arinike unono Mungu arinike taufiki Mungu aribulie za khairi Mungu yarinike za khairi rasi rowandu shahatu rowana hatu rezefami. Mwenyezi Mungu arisamihe madhambi yarikubaleze njema haina ulona haja ya ndongo. Mwenyezi Mungu de ujuze haja zilomo rohoni hatu sonsi pia. Mwenyezi Mungu arinikeze haja za hatu. Allahumma ya mujiba da'wati urisamihe madhambi urikubaleze njema urinikeze haja za hatu ze kabuli urinikeze kadha haja za hatu wende ujuze bezuri lonizo rezitaha urinike urifasilite ya rabbal alamin. Taqabbal minna hadha ad-du'a al-fatiha amin. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabiy Muhammad al-amin wassalamun ala ibadihi al-mursalin. Allahumma ya mujib ad-da'wat ya qadhi al-hajat ya man lahu
له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء يا الله ngarihuomba bao sonsi pia na hurambia ukana rihuombe ngojori jibu hurambia rihuombe ngojori jibu no wanruanu wansi pia waboshela amin mtume Musa hakaudomba edua ye mwananya Haruna yeboshelea ye hamba amin haukaze amina ikangizo zinji edua yoka makbul de mana ritofati haza haja harimwa za darasa zin hauko wanruanu wansi pia ze amina za hao ngabo mawalibanu wa madzadzebanu wadunga we darasa inu waboshelea amin ngabo makoko mawali ngabo wababa mawali ngabo majeni mawali wanruanu wansi pia ze amina za hao rowanzi hao harimwa ze komantere ze amin rowa boshelea umorohoni amin rowa boshelea harimwa ze hanyo amin ya waze dua hizo Mwenyezi Mungu hurjele ukaze amina ikangizo zinji zoka kabul mtume Musa hadoomba ye mwananya Haruna yeboshelea amin ne malaika wa uzuba harimwa ndongo za darasa wadoboshelea amin ngari huomba wode mana bokosi hanza ruduto wa fatiha za haja harimwa mahala hadarasa haukaze dua zinu zoka kabuli he dunia waboshelea we amin na watsanganyika sababu ndawe waishile mirongo ya haho ya rabbal alamin ngari huomba ngojuze haja za haturloni zore zitahawurininke amin ngari huomba uritoleze tabu homalahoni hatu no harimwe maisha hatu amin ngari huomba haina mzimandasi ya johanza ya zaye ya tujo uzaya ya lomwade na problemu rekai problemu ndaye rekande mrumme watole yeze problemu hizo wajelewa zaye ya rabbal alamin haina johanza ya zaye umbe bahati ne shansi ya zaye ya rabbal alamin rekande mrumme shende ulone tabu toweze tabu hizo rekande wa ili ya rabbal alamin haina johanza hunre hazi umnike hazi haina ulone hazi uite baraka haina johanza hunre mapapia umisafara Mwenyezi Mungu wanike ya rabbal alamin ujelie wa hunde ze haja za hao ya rabbal alamin haina johanza hunre gizame reka kodi ya heze ze kodi ya magari rekande kodi rekande permi au zinroaji Mwenyezi Mungu jele ya hunde ya rabbal alamin haina ulumwade umtoleze mbwade umnike unono ya rabbal alamin haina ulumwade umtoleze mbwade ya rabbal alamin haina ulona wana wangamia wadunga bange na tobiambi au sobiambi wa roho malahoni warejeze ze fikira watowe harimwa bange na fikirambi ya rabbal alamin haina ulona wana wafanyo hazi watu ufanya ndongo za maane mali hao watsungo ya hangamiza tia baraka za mali hizo wa wazaya nezifami wa hunde faida za mali hizo dauno wana wa ya rabbal alamin haina ulona wana wangamia warejeze ya rabbal alamin haina ulona wana watu mwishilia jailo wana wake na adabu na masteo mwishila rabbal alamin haina ulona haja wende ujuze haja ya rabbal alamin rinike ze haja za hatu haina ufanyo hazi mtie baraka umshahara umwenjezize ya rabbal alamin haina ulona umani atohishiliana nayo jamane ze fami jailia umani waurohe wanike suluhu ya khairi ya rabbal alamin jailio wana hatu wake wana wadini ya rabbal alamin rihifadhi nezembi ne maadui inna Allah ala kulli shay'in qadir risamihe madhambi hatu rayafanya yonsipi ya urisamihe madhambi hatu rayafanya rabbal alamin rukubalie zenjema za hatu uzenjeze bighairi hisab uritiyo harimwembe yabo watsina hisabu watsina jujma uritiye yambeboni bighairi hisab ya dhal jalal wal ikram uriwasulisha zensi hunye tukufu za mwezi wa dhul hajji rifunge tumu za suna risome Qur'ani rifanye darasa riombeze dua ritowe fatiha za haja zinji ujelieze fatiha hizo zike makubuli haukaizo nsi hunye tukufu na wende warinika utukufu hazensi huizo ya rabbal alamin urjelie rienshi rifunge yetumu ya arafa urirehu rinomdo ya rabbal alamin riswalie yidiha furaha na raha ya rabbal alamin na imani na mahabba na furaha na raha wazimane zefami za hatu neze wanduwa heze darasa rikai harimu furaha na raha ya rabbal alamin urjelie rikaye rihisenro duniani urinike mwisomwema ya rabbal alamin ujailie kangarila wao duniani le kalima la hatu la mwisor jawlamba le kalima ilo jailia likaye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Mwenyezi Mungu samihi owarizaye madhambi hao owarizaye rowalona moro wa hafa wasamihi madhambi hao usamihi owafua hatu makaburini waliyo ujailie kengo harimwa za rahma za hao ya rabbal alamin urikubalie zenjema za hatu
urisamihi ya Allah ya dhal jalali wal ikram. Urinike marziki menji ya halali ya baraka, urinike marziki menji ushinda risaidie ze family risaidie no wanzani na haina mruranzo ya rabbal alamin. Uribulie marziki menji ya baraka ya halali ya rabbal alamin. Allahumma astur awratina wa amin rawatina, urisitiri duniani na akhira ya rabbal alamin. Allahumma astur awratina wa amin rawatina, Allahumma astur awratina wa amin rawatina, Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Rejeli yerihunre shifaa ya mtume nso kiyama, urejeli yerike majirani wa mtume mbevoni, rikesine mitume mbevoni, ridowa wona ratasira juu ya rabbal alamin. Urejeli yerihuone ya Allah mbevoni, rihuone hematso ya hatu rihuone mbevoni ya Allah. Allahumma ahshurna fi zumrati nabiyina tahta liwa'i nabiyina. Allahumma asqina biyadi النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا. إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية. اللهم سهل لنا الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب واقض الحوائج. اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية، واحفظنا من شر الأعداء، واحفظنا من شر الحسد والعين والسحر والشياطين، والف بين قلوبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا محتجا إلا كفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته ويسرته وارزق له سفره وبارك له ووسع له في رزقه. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. بارك لنا مع أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأهلنا يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب، واشرح صدورنا، وارزقنا ذرية طيبة، لا تذرنا فردا أنت خير الوارثين. وصل اللهم على نبينا محمد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل منا هذا الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا حج بيتك الحرام. رجيلي رنده جنا عمر زينجي سونسي بير لو هرمي دراسة ينو رشيليا وز دراسة زينو سونسي بير. رجيلي رنده هرمي جنا عمر ريوناني ما كان مدينة نو هرمي زمي حاضر يا رب العالمين. ورجيلي ردونا نو هرمي زنجيما خيرنا براكة حتى وريتسانغا نو هرمي يمبيو ريونانو هرمي شيوانزا شامبيون ريكمبيون ريكنتي ردو زامبا حديثي جنمنا ركانتي رامبا وز دراسة زين wazazi wanu wa baba wane makoko wa bae mashababi no wanawan jelia rikaye mbevoni sina mtume rikensi ridona na mbevoni rezamba hadisi ukaa sinda si wala wandu rakansi rado ishilia ze darasa sinda si wala wandu rakansi rado ishile mirongo ya Mwenyezi Mungu kazina uhushinda hori tsanganya mbevoni haukembevo ya haho yonku ujoka utia mamilion kazina uhushinda wandu pia wadunga wa ze darasa zin hori tsanganyo harimwe mbevo rikensi rido zamba hadisi mbevoni. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم احشرنا في زمرة نبينا واجمعنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل وسلم على نبينا محمد وزده شرفا وكرما وتعظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وزده شرفا وكرما وتعظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وزده شرفا وكرما وتعظيما، وبلغه المقام المحمود، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.